Mayak at masayang Aldo kaya kayo anak. Kumusta kayo? Sana at yu kayo king masanting akabilyan. Metong na namang Aldong, abe-abe tamo, bang mag-aral at mabiyasa. Ako, i-Teacher Josephine R. Pangan, ingke kayong talatalo, king mathematics class. Ako nga kaya beyo, king pamagtuklas, king mundo daring numero, at ding gamit dareti, king aldo-aldo tamong pami-bie-bie. Makayadya na ba din kaya kayong lapis at papel? Umpisan tanin kaya katamong pamaglakbe. Tara! Bayuing sabla, agkatanda kayong talakad at sabayan niyo kung magkanta. Tara! Mathematics, mathematics, kasayang mabiyasa. Kanya man mag-aral, mamyalong bumilang. I love math, I love math. Mathematics, mathematics, kasayang mabiyasa. Kanya man mag-aral, mamyalong bumilang. I love math, I love math. Mathematics, mathematics, kasayang mabiyasa. Kanya man mag-aral, mamyalong bumilang. I love math, I love math. Aga na kayo na pa ba? Ding penigaralan nyo anyang nilabasa na yan do? May biyasa kayong mamilang magumpisang metong hanggang 10. Makanano nakakabiyasang mamilang? Subukan tana mo. Pilala ng gamit at yu kikilog ning kahon. Apat. Nung ining sagot mo, magaling. Adwa. Nung ining kaya sagot, kabiyasnan mo. Anom. Nung ining kaya sagot, gusto ka. Apulo. Nung ining kaya sagot, magaling. Yenny, ating kong ipabasa kaya kayo para lalo yung naintindihan in kaya katamong lesyon. Nano anak, okay ba kaya kayo ita? Tara, sabayan niyo kong mamasa. Ding bawat numero, pwede talang isulat kingadwang paralan. Ding simbolo at salitang katumbas. Gusto at yung kung yan king eskwela. Sigurado ko, kami misyon na yung lulog. Anyang yan agkatanda kayo, ipasyal, king kilog ng eskwela. At yung kung yan kingar din ng eskwela. Kalinis at karakal sampaga. Tara, sopan nyo kung mamilang nung pilalading makukuling sampaga king Artin. Metong, adwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metong. Ating 10 metong ang makukulay sampaga. Tara, salilong tamo kaya yung tanaman. Hoy, sarakal na bunga. Nano yung klaseng prutas si ngakakit mo? Nung magaya yung sagot mo, magaling. Iniing kaya na tamong pambansang prutas. Subukan tamong bilangan ng bungang mangga. Metong, adwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
labing-metong, labing-adwa. Atin labing-adwang bungang mangga. Kimpaligid na ning kaya katamong eskwela, nakal tamong pwede nga gamit. Tara, lumugtamong king kaya katamong kwartong pipag-aralan. Oy ni, kakasali ko pa ang lapis. Ilan na kaya ding lapis sa Reni? Tara, sabayan niyo kung mamilang. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo. Atin kong labing-atlong lapis. Atin ko mo naman kening, metong kahon ang makukuleng krayola. Pilan la kaya ding lamaning kahon? Tara, sabayan niyo kung mamilang. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo, labing-apat. Atin kong labing-apat ang makukulang krayola. Ay, pilan la kaya din yung libro nga ni king lamesa. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo, labing-apat, labing-lima. Atin kong labing-limang libro. Nung ati lang mo langan, kabyasnan mo! Matalino! Ngani naman, kunan nyo la, din kaya kayong lapis at papel. Bilangan nyo la, ting bagay nga tsuking kilog ning kahon at isulat yung gustong numero, king kaya kang papel. Makiramdam kayong masalese at sabayan da kayo, king pamamilang. Pilan la ding bag king kilog ning kahon. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo, labing-apat, labing-lima, labing-anam. Ating labing-anam, abag, king kilog ning kahon. Pilan la ding kotse, king kilog ning kahon. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo, labing-apat, labing-lima, labing-anam, labing-pito. Ating labing-pitong kotse, king kilog na ning kahon. Pilan la ding bola, king kilog na ning kahon. Metong, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo, labing-metong, labing-adwa, labing-atlo, labing-apat, labing-lima, labing-anam,
17, 18. Ating 18 bola, kingkilog na ning kawon. Pilan na laman, ding munika, kingkilog na ning kawon. Metong, adwa, atlu, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metong, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ating 19 amunika, kingkilog na ning kawon. Pilan na laman, ding lobo, kingkilog na ning kawon. Metong, adwa, atlu, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metong, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ating 20 lobo, kingkilog na ning kahon. Anak, atin kayo bang apapansin? Lawen nyo nating dulo daring balang bilang magumpisang 10 metong hanggang 20. Pareho lamang magumpisang metong hanggang 10. Nung abilang mo langan, kabiasnan mo! Matalino! Ngayon naman, ikayuing magpasikat king pamamilang. Kunan nyo lang pasibayo, din kaya kayong lapis at papel, uling oras na para king metong ay aktibidad. Pilinan nyo la, ding letrang magsabi, king katumbas sa bilang, daring bage, king kilog na ning kawon, at isulat yun ni king kaya kayong papel. Atin kayong 10 segundo, king pamanyagot daring bawat bilang. Makayad dyan na ka ba? Agyong-agyo mo yan. Umpisan tane! Pilan lading mansanas? A. 10 metong, B. 14, C. 16. Nung sagot mo, letter B, 14, husto ka. Kadwa, pilan lading puso? A. 12, B. 17, C. 19. Nung sagot mo, letrang A, husto ka. Katlo, pilan lading batuin? A. 15, B. 18, C. 20. Nung isagot mo, letrang C, kagaling mo. Nung abilang mo langan, kabiasnan mo. Matalino! O anak, lupang dakal na kayo abalo, ngeningal daw ngay ni. Biyasa na kayong mamilang, magumpisang metong hanggang 20. Kagaling yun! Pero, para lalo yung abalo, hindi katamong penigaralan, in patuloy pa magsane, hindi katamong
Kaya naman, bayo tamong mayari, lakwanan da kayong aktibidad kinbale. Malyaryo lang kuanan litrato o isulat ingke kayong papel. Malyari mo namang pasawag ka, ang tatang o ima, o kaya naman karikuya at tachi. Asahan kong dakal kayo abahlo king lesyon na ini. Mikit-ikit tamo king tutuki. Pasibayo, ako'y Teacher Josephine R. Pangan, Talaturuning, Santo Domingo Elementary School, Mexico South.